अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मीकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। इमरान खान का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि इमरान खान कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तबकात इकट्ठे हों, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से एक मूवमेंट चले पाकिस्तान को बचाने की, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को बचाने की। अब उसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। एक तो मैंने आपको बताया कि मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो फैसला साज हैं, उनकी जो टाउट्स हैं, वो बता रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को मैनेज कर लिया गया है। मौलाना फजल रहमान साहब 2 रोज़ा जो एक इज्तिमा हो रहा है, जो सेमिनार हो रहा है, पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, उस पर जो पाकिस्तान के दानिश्वर, सहाफ़ी और वकला और तमाम तबकात फ़िक्र और तमाम मुख्तलिफ तबकात से लोग जो आएंगे, नुमाइंदे जो आएंगे, जो बात करेंगे, उसमें बताया जा रहा है कि मौलाना साहब नहीं जाएंगे। ना जाए मौलाना साहब, कोई मसला नहीं है। तो इसका मौलाना साहब को बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसान होगा। बहरहाल उसी जहाँ पे मौलाना साहब को ये टाउट्स में दावा कर लें कि मैनेज कर लिया गया है, वहीं पे अब PTI के अंदर भी कहानी नई शुरू हो गई है। एक कोई मिली यकजाती कौंसल के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, उसको PTI के अंदर से कुछ लोग, मैं अब उनके नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो ये कहते हैं कि शायद मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, मैं उनके नाम नहीं लेता। आप लोग जो सुन रहे हैं, आप अपने तौर पे ज़रा PTI के जो सिंसियर लोग हैं उनसे अगर आप रब्ता करेंगे तो आपको बता देंगे कि PTI के अंदर कौन से चाबी वाले खिलौने हैं जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुकाबले में एक और प्लेटफॉर्म जो किसी और के हाथों में खेल रहा है, उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको आगे कर रहे हैं। और एक GDA बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है सिंध में। उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ शामिल होना था, इनके साथ पहले वो उनके राब्ते भी हैं। तो 25 को कराची ये इन्होंने 25 के इन्हीं तारीखों में इन्होंने जाना था। तो हुआ क्या कि वो जो चाबी वाले खिलौने हैं PTI के अंदर, उन्होंने अपने तौर पे GDA से रब्ता किया और कहा कि जी हम मिली यकजाती कौंसल या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है, उसके हम प्लेटफॉर्म से आपके पास आ रहे हैं। उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों से रब्ता किया, जो PTI के अंदर PTI के लोग जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को देख रहे हैं कि जनाब ये आपने तो कहा कि हम आएंगे, ये तो हमारे पास मिली यकजाती कौंसल के प्लेटफॉर्म से आपके फलां फलां बंदे फ़ोन कर रहे हैं। तो अब कल जो है वो इतलात हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वफ्द जा रहा है GDA के पास। तो आपको मैंने बताया ना कि तहरीक इंसाफ के अंदर से जो चाबी वाले खिलौने हैं वो एक्टिव हो गए हैं। मिली यकजाती कौंसल या इस तरह के जो किसी और के हाथों में खेलने वाले प्लेटफॉर्म हैं, उनको एक्टिव करने के लिए और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुतबादिल के तौर पर खड़ा करने के लिए। इस हवाले से आपको खबर दे देता हूँ कि इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले ये पैगाम भेजा है पार्टी को। चंद रोज़ से मुराद है कि 4-5 दिन पहले इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेजा है पार्टी को और कहा है कि मोहम्मद अली दुरानी जो भी PTI के पास पैगाम लेकर आएँ, जो भी एजेंडा लेकर आएँ, आपने उनके एजेंडे पे नहीं चलना, आपने उनसे दूर रहना है। और उनके हवाले से इमरान खान ने कैटेगोरिकल पैगाम भेजा पार्टी को कि मोहम्मद अली दुरानी जो हैं, क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं, उनके हवाले से बताया जा रहा है कि वो बैरिस्टर सैफ साहब के साथ मिलकर कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल पैगाम भेजा है कि मोहम्मद अली दुरानी से दूर रहना है। और यह भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मामलात को देख रहे हैं PTI के लोग, उन्होंने PTI के उस ग्रुप से जो मिली यकजाती कौंसल और इन लोगों को का साथ दे रहे हैं, उनसे उन्होंने बात की और कहा है कि बात सुने, आप मुसलसल ये कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत पर इमरान खान को राजी करें, और आप ये कहते हैं कि इमरान खान ने जब भी बाहर आना है इस्टेब्लिशमेंट से बात करके आना है, क्योंकि अदालतें फतह कर ली गई हैं, कोई और ऑप्शन नहीं बचा। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान तो इस्टेब्लिशमेंट से बात करके बाहर आना नहीं चाहता, और आप कहते हैं कि इमरान खान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करके और बाहर उसको आना चाहिए। तो ना आपकी बात पे इमरान खान चलने को तैयार है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करके वो बाहर आए, और ना आप इमरान खान की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि फैसले सड़कों पर होंगे। तो कोई तीसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं, ना आपकी बात चले ना इमरान खान की बात, कोई तीसरा रास्ता बता दें, तीसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता जो आप लोग मोहम्मद अली दुरानी के साथ मिलकर और ये मिली यकजाती कौंसल और ये सारा जो ड्रामा आप कर रहे हैं, जो आप खेल खेल रहे हैं, इस पे इमरान खान ने पैगाम भेज दिया कि इसके ऊपर आपने नहीं चलना। और इमरान खान ने कहा है कि आपने बिल्कुल आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को मजबूत करें, इसको बड़ा प्लेटफॉर्म बनाएं, हर पाकिस्तानी के पास जाएं, हर पाकिस्तानी को रियलाइज कराएं कि पाकिस्तान इस वक्त खतरे में है, पाकिस्तान की बका इस वक्त खतरे में है, हर पाकिस्तानी मुश्किल में है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, मुल्क की जिन दहशतगर्दी के हालात आपके सामने है, 2024 पाकिस्तान के पिछले 10 साल का बदतरीन साल था दहशतगर्दी के हवाले से, और 2025 के हवाले से खुदा न खास्ता बातें हो रही हैं कि पिछले 15 साल का सबसे खतरनाक साल हो गया दहशतगर्दी के हवाले से, क्योंकि कोई फोकस नहीं है और ड्रामे हो रहे हैं, PTI को तोड़ने के लिए चीजें हो रही हैं। तो अब इस सारे पे मैंने आपको बता दिया कि मोहम्मद अली दुरानी के हवाले से इमरान खान का पैगाम आ गया कि मोहम्मद अली दुरानी से आप दूर रहें और इसके इशारों पे आपने नहीं चलना, ये जो खेल खेला जा रहा है इस पे आपने नहीं चलना।
اور اب جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کیٹیگوریکل کہا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان ہی وہ پلیٹ فارم ہے جس سے یہ موومنٹ چلے گی. اور آج میں ابھی ان کا بیان نہیں سن سکا, لیکن جنید اکبر صاحب کا کہیں میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ آج ان کا ایک بیان بھی آیا, اور آج بھی عمران خان صاحب سے نہیں ملوانے دیا گیا. ان کی پولیٹیکل جو ٹیم گئی ہے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب, جنید اکبر صاحب, ملک احمد خان بچر صاحب, ان سب کو. اور لیکن سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ان کو کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب سے نہیں ملوایا جاتا تو ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز سارے جا کے وہاں پہ کیمپ لگائیں اور ڈیالہ کے باہر. یہ سوشل میڈیا پہ کہیں میں نے پڑھا تو ہے کہ پی ٹی آئی اس طرح کی بات کر رہی ہے, لیکن کیٹیگوریکل اناؤنسمنٹ اس حوالے سے نہیں آئی. تو دیکھتے ہیں جی اب چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. لیکن اس وقت صورتحال اور حوال یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ رابطے منقطع کروا دیے گئے ہیں, اور وجہ یہی ہے کہ دو تین چیزیں ہونی ہیں. ایک تو عمران خان تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے کچھ انسٹرکشنز دے رہے تھے, کچھ مولانا فضل الرحمان کو پیغامات بھیج رہے تھے, ایک وہ سلسلہ رک جائے. پھر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مکمل طور پہ یہ یاہی افریدی صاحب کے ذریعے بھی جسٹس جوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مستقل بنوانا ہے, وہ معاملہ ہے. اور ملٹری کورٹس والا کیس ہے, آئی ایم ایف والا معاملہ چل رہا ہے, جی ایس پی پلس اسٹیٹس والا معاملہ چل رہا ہے, اوورسیز پاکستانی والا معاملہ چل رہا ہے. تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کا رابطہ منقطع ہو جائے, عمران خان کا کوئی رابطہ نہ ہو, اور اس دوران 8-10 دنوں میں ساری وارداتیں ڈال لی جائیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے متبادل ملی یکجہتی کونسل کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو ایک الائنس بنوا لیا جائے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کمزور کیا جائے, تحریک انصاف کے اندر سے لوگ استعمال ہو کے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کمزور کریں, اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب نے اس لیے محمد علی دورانی صاحب سے دور رہنے کا پی ٹی آئی کو کہا ہے, کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہے ہیں, اور وہ ایک نئی کوئی واردات ڈالیں گے, اور وہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ استعمال کریں گے, اور کوئی نیا کھیل کھیلا جائے گا, اور نئے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا. تو یہ اب صورتحال ہے. دیکھتے ہیں جی تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کتنی کامیاب ہوتی ہیں, اور مولانا کو بھی دوبارہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پر 2 دن کا جو پروگرام ہونے جا رہا ہے اس پر لانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں. تو جو بھی اپڈیٹس ہوگی آپ کو آگاہ کریں گے. عمران خان کا میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ تمام طبقات اکٹھے ہوں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک موومنٹ چلے پاکستان کو بچانے کی, پاکستان کی آنے والی نسلوں کو بچانے کی. اب اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا ہے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ ساز ہیں, ان کی جو ٹاؤٹس ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مینیج کر لیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب 2 روزہ جو ایک اجتماع ہو رہا ہے, جو سیمینار ہو رہا ہے, پاکستان کے مسائل کیا ہیں اس پہ جو پاکستان کے دانشور, صحافی اور وکلا اور تمام طبقات فکر اور تمام مختلف طبقات سے لوگ جو آئیں گے, نمائندے جو آئیں گے, جو بات کریں گے, اس میں بتایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نہیں جائیں گے. نہ جائیں مولانا صاحب, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا مولانا صاحب کو بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوگا. بہرحال اسی جہاں پہ مولانا صاحب کو یہ ٹاؤٹس میں دعویٰ کرنے کے مینیج کر لیا گیا ہے, وہیں پہ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی کہانی نئی شروع ہو گئی ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.